জানো শোনা, কি শোনা? ভালোবাসার মধ্যে না কিছু একটা আছে। ভালোবাসার মধ্যে কিচ্ছু নেই। কিছুই যদি না থাকবে, তোমার সঙ্গে আমি 2 মাস প্রেম করছি, তাহলে 2 মাসের মধ্যে আমার 32 থেকে 36 কি করে হয়ে গেল? रहा नहीं जाता। अंगूर ले लो अंगूर। 2 किलो अंगूर दे देना। रहा नहीं जाता। वैसे एक बात बोलूं मैडम, हाँ, आपके आम दिख रहे हैं। आम दिख रहे हैं तभी तो अंगूर बिक रहे हैं।